हेलो हाय नमस्ते केमते छन समस्ते तम आज खाइबी दही बड़ा ए अगा थोरे गुठी आ गुड मॉर्निंग के कहबा सांग मान को समस्ते गुड मॉर्निंग कहे दरकार कि नहीं गुड मॉर्निंग माने दही बरा खायो बोली तार मॉर्निंग टा बाहरनी दही बरा तार सबुठु प्रिय हला से खाली ताको दिन राति 24 घंटा दही बरा देले भी से खाइबो एते वर्ष पर हम बरा माने दीर्घ कहया गले 4 मास या 6 मास पर हम दही बरा खाऊ किंतु से दही बरा सदाले खाया चेष्टा करछि किंतु तार हे पारनी जेहेतु ता कान जोर जबरदस्ती सुना कान लगे बोली ये कर देथिला जो जबरदस्ती कान रे देथिला से पाची जाइथिला सेति बेंगिना ताको मना हेतिला खट्टा जिंस खाइबनी सेति पई से दही बरा खाइनी कान सुखिला परे एबे दही बरा खाउची सेति पई आ गुड मॉर्निंग आ तार को मन पड़ियो खाली दही बरा डे मन खाई जा पानी भरी गलाई जाओ एमिते आपण घसा घसी होला हां शीत दिने एनी मर्दन करिए बॉडी लोशन एटी बॉडी लोशन बर्तन लगेबी तम आगे सब एटी बॉडी लोशन माने पिल्लाटा चिक्कण हसली ऑफिस बेली माने मु पूरा चिक्कण हे जीवी एक्चुअली सांग माने से बुढ़ा गेलेनी कहसन मु यंग रहबी बाड़े जे बूढ़ा कथा कहू मते बॉडी लोशन लगे कि मु यंग मो बूढ़ा कमेंट रे कहिबे से बुढ़ा की बुढ़ा न मोटा उठी देखो ना 30 वर्ष पुआ 30 वर्ष यंग तले सांग माने नाक में गोटे झियाटे देखि देबे भलो झियाटे देखि देबे जदी 30 वर्ष र पुआ तले गोटे भलो झियाटे देखि देबे माने मो एटा कोन बॉडी लोशन लगा होची मते लागुनी किंतु मते लागुची स्किन रु घसी घसी चमड़ा उपड़ा हे जाउची आ खाइ दे दही बरा खाइ दे होय दे मु खाई देबी मु मुंडा सफा करी बिली माने बोझे तेल लगेची सेति में बुड़ी ओळे देखाउची खा पहिला केते आनु ए तिका तू खाइ दे मते दही बरा बिल्कुल भलो नुआ गुच्चुप भी भलो नुआ केवल चाट भलो किंतु तार होला दही बरा बहुत प्रिय हजे भात न देले भी ताको किंतु भात न देले भी चलिबो देखंतु सागो माने ता रूम टाको से की हालत करी के रखिछि केते असना करिछि मते कहतला मु असना करछि बेटी मु सफा भी सब था ये आनी मधुर कोटे दिन सुखिने सुखाइबा एठानी सब पके दो कटे मु तो छोट बिलाडा त माने सब घरे बड़े बड़े अछो मु काई करिबी एथर कहबा मु असना कुछ मु सब जगह क्लीन करबी तापरे दे दिन थी को पूरा असना एबे देखु नांदी ता रोजा केंदी पड़ीची ता रोजा केंदी पड़ीची देखंतु को हालत एथर कहछ मु सजाडी के रखिची मु कोचिंग देली कोचिंग रो आसीले ये सोचला मते में किसी बैठ जाना थे सजासन एमते ता रोजा कथरे गोड़ टेकी पड़ीची माने मो रोजार माने मोर रोजार पिछि घर इज्जत नहीं इज्जत वाला किछि नहीं आपण मान को देखो ता रोजा को बाडे के हिनो पिठी फटै देबी ता रोजा को मु फोपाड़ी देबी जो दिन से सेही दिन पूरा पागल हो जाउतिया ये मो रोजा दे हाथ मार पाइबे की खाइबे जदी आछ सेठी कहबो हम डाकिली आधा खाई डाकंदी ना चलै देबे चलै दे सांग माने के खाइया को आसीबिनी सी आग खाई जाईची आउ पछरे डाकुची सी ना आगरे डाकी की पछरे खाई तांदा भी हमर भल पाइबा अछि आ हेलो की भल पाइबा माने की देखुचंदी भल पाइबा थिले आग खाई दिए पछरे डाके ना आग डाकंदी एडे जो तू रामंग सुन रामंग पुणी से पुणी चाखी की देथला के ना मैं चाखी की देब काले राग हेतवा खट्टा हेतवा मिठा हेतवा पुडुथवा कोन हेतवा ए की बुद्धि हे गलानी पिलाटर
ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ସବୁ ମନେ ରଖିଦେଲେଣି ଆଉ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ। ସିଙ୍ଗାଣି ବୋହୁ ପଛେ ଖାଇ ଚାଲେ, ସିଙ୍ଗାଣି ବୋହି ସାରିବ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ରାଗ ଅଛି। ହବ ସିଙ୍ଗାଣି ପଡିଗଲେ ସେଥିରେ ଖାଇଲେ କଣ ଟେଷ୍ଟ ହବନି? ହବ, ଚଳିବ ତ। ଖାଇଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଖାଇବି? ମୋର ତ ଦହିବରା ପ୍ରିୟ ନୁହଁ, ମୋର କାହିଁ ସିଙ୍ଗାଣି ଖସିବ? ଯାହାର ଦହିବରା ପ୍ରିୟ ଏଠି ପିଲାଟି ଖାଉଛି, ତାର ସିଙ୍ଗାଣି ପଡିଗଲେ ବି ସେଇଟାକୁ ଫୋପାଡିବନି, କିନ୍ତୁ ଖାଇଦବ। ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ କଥା। ଆଉ ନିଜ ସିଙ୍ଗାଣି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନହେଲେ ପଡିବା ଆଗରୁ କୋଉ ନାକ ଠିକି ଜିଭଟା ଲଗେଇଦେଲେ ହବନି? ଚାଟି ତ ଦବ ଏମିତି ଖାଲି ଆଉ। ନାଇଁ ଆଉ ଦେବିନି ପ୍ଲିଜ। ରାଗ ହେଇଛି। କଣ କରୁଛୁ? କଦଳୀ ପତ୍ର ପୋଡିକି ପାଉଁଶ କରୁଛି। ଯେମିତି ଶିବ ବୋଳୁ ନଥିଲେ ମଶାଣି ପାଉଁଶ, ମୁଁ ବୋଳୁଛି କଦଳୀ ପତ୍ର ପାଉଁଶ। କିଏ କଦଳୀ ପତ୍ର ପାଉଁଶ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳିବ। ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ବୋଳିବ ସେଇଟାକୁ ହେଇଗଲା ଯେ ଭଲରେ ପାଉଁଶଟା ତାକୁ ଥୋଇଦେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡବାରେ, ସେ ପଳେଇବ 2 ମାସ ଆଉ। ଆଉ ଯାଇକି ସଇଲା ପରେ ଆଉ ଆଣିବି। ଚାଉଳ ବାଛୁଡିଆ ବା। ଚାଉଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଯିବା ଘର ଦ୍ୱାର ଝାଟେଇବା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରିବା ଧୂପ ହେରିକା ଦେଇକି। ତାହେଲେ ଝାଟେଇବାନି, ସେଠି ପାଛୁଡିବାନି? ନା ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି ଚାଉଳ ମୁଣ୍ଡି ଆଇଲି ତ ଫୋନ ଗଲା ଯେ ଆଇଲି। ସେଇଟା ଗୋଟେ କୋଉଥିରେ ଥୋଇବି ସେଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ଆଣିକି ପୁରା ଏଇଠୁ ଯେମିତି ଯୋଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ଗୁଣିଗାରେଡି କଲେ ଚାରିଆଡେ ଖେଳିକି ରଖନ୍ତିନି, ସେମିତି ରଖିଛି। ମାନେ କଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ସ୍ୱାହା। ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ମତେ ଆସିନି ହେରା ଆଉ। ଛାଡ଼। ଯେ ଗୋଟେ ଆଣିଦବୁ ପଲିଥିନଟେ। ତୁ ସେ ବାବା ଫାବା ହେଇପାରିବୁନି। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ହେଇଯା। ନାଇଁ ଏମିତି ବୋଳିବୁ। ଏମିତି କାଇଁ ବୋଳିବୁ ଯେ? ତୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଆ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିବୁ ହେଲା। ଏ ମା କାର ଭୁଲ ବଟା ହବ ଯଦି ଏଟା ବାଟେଇକି ବସିବି। ଆଣିଦଉନୁ ପଲିଥିନଟେ। ତଳକୁ ଯିବି? ଜରି ନେଇକି ଚାଲ ଯିବା ଉପରକୁ। ବାବା ନିଅନ୍ତୁ ଜରି। ବାବା ଭଲ ଅଛ? କଣ ଗୋଟେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେଲା। ବାବାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ସବୁ ସଇଲା, ସେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଫୁଟୁଳା ପାଉଁଶ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ପୁଣି ହେଠୁ ଆଉ କୋଉଠି କାମରେ ଲଗେଇକି ନେଇ ପାଉଁଶ ପୁଣି ଏଠି ପୁଟୁଳି ବନ୍ଦ କଲି। ସବୁ ଲୋକ ବାବା ମାତା ଗୁଣିଗାରେଡି ରାତିରେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଦିନ ବେଳିଆ ହେଲେ ଥୋଇ ଦଉଛି ମାନେ ଆମର ଛେରୁଆ ବାବା।